وہ مجھے کیسے بتاتا کہ جبین سعیدہ اور جمشید پاکستانی مہاجر نہیں تھے بلکہ مالتی کوشیرہ اور چمن لال بھارتی جاسوس تھے۔ اور ڈیمائی کی جاسوس پرسوں کی سخت ٹریننگ کے بعد پاکستان جا رہے تھے کہ راستے میں ہی غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کرنل صاحب کھل کر اور صاف بات کیجیے۔ کرنل نے بہت مجبور ہو کر کہا کہ مالتی کوشیرہ اور چمن لال کل سے غائب ہے اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔ کرنل نے گمبھیر آواز میں کہا کہ مالتی تو مریم کی ٹیوٹر تھی۔ میں ہنس پڑا۔ کرنل صاحب لگتا ہے آپ کو بہت بڑا موقع لیتا ہوا ہے۔ مریم کی ٹیوٹر تو جبین تھی اور وہ کل بھی اسٹیشن دینے آئی تھی۔ کرنل آنند پھر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی بھارتی فوج کا کرنل اور ملٹری اٹیچی تھا۔ میرے سامنے اپنی گناہی سازش کے پردے اٹھاتے ہوئے خفت محسوس کر رہا تھا۔ کرنل نے سر جھکائے کہا کہ چلے آپ کی بات مان لیتے کہ جبین سعیدہ اور جمشید کل سے غائب ہے۔ یقین جانیے کرنل کی حالت دیکھ کر مجھے روحانی خوشی ہو رہی تھی۔ اپنی بساط کے مطابق میں نے 71 کے بدلے 72 میں ہی لینے شروع کر دیے اور آج اسی بدلے کا ایک نیا سین میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا کرنل صاحب میں ابھی تو کچھ نہیں سمجھ سکا۔ کبھی آپ مالکی بول رہے ہیں کبھی جبین۔ کھل کر بتائے پرابلم کیا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ آپ مجھے مریم نے بتایا تھا کہ جبین ایک مہاجر لڑکی ہے جو اپنی بیوی ماں کے ساتھ پاکستان جانے کے لیے کٹھمنڈو آئی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک مہاجر لڑکی سے آپ کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی مصیبتیں جھیل کر آنے والی فیملی کو آپ پاکستان جانے سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میں ضمیر نام کی کوئی چیز بے ہی ہے بھی یا نہیں؟ میں کرنل پر برس پڑا اور کرنل کی حالت یہ تھی کہ شرم سے اس کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ کرنل آنند کو میں نے تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تینوں بھارتی جاسوس کو کس نے الگ کیا، یا میں ان کے متعلق کچھ جانتا اور نہیں ان کی طرف بالکل مایوس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسی صورت میں بھارتی سفارت خانہ اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتا۔ اب تک کٹھمنڈو میں تمام جارحانہ اقدام نے ہی کیے تھے۔ اللہ کی رحمت پر یقین کے علاوہ میرا کل سرمایہ میرے 3 چینی ساتھی تھے اور اب حالات ایسے مول پر آ چکے تھے کہ مجھے اپنے علاوہ مریم کی فیملی کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ ایسی صورتحال میں ان بھارتیوں سے میرا مزید الجھنا ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ کرنل کو میں امید و بیم کی حالت میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دھیمے لہجے میں کہا کہ تم واقعی بہت سنجیدہ اور پریشان دکھائی دیتے ہو۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ یقین دلاتا کہ جن مسلم مہاجر یا بھارتیوں کو تمہیں تلاش ہے ان کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ ان کی گمشدگی کا اگر تمہیں بھی علم نہیں تو اس کی کئی امکان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے سفارت خانے کے کسی فرد نے تم سے کسی دشمنی کی وجہ سے انہیں غائب کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تینوں کسی خاص مقصد کے تحت کٹھمنڈو سے کہیں چلے گئے ہو۔ اور تیسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شک کی بنا پر کسی دوسرے پاکستانی گروپ نے انہیں اغوا کر لیا ہو۔ کرنل پوری توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا میرے ماتحتوں میں میجر باسو سے میری نئی بنتی اور میں نے ایک خفیہ رپورٹ میں اس کی ناقص کارکردگی کے متعلق تفصیلاً لکھا ہے۔ اپنے سفارت خانے کے تمام افراد کو میں بخوبی جانتا ہوں یہ کام کرنے کے اہل نہیں ہے۔ پاکستانی نیٹ ورک کے متعلق ہماری پہلی ملاقات میں تم نے کہا تھا کہ ہم تو صرف ڈیمی ہیں، کام تو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تمہارا ان سے رابطہ ہے بھگوان کے لیے ان تینوں کے متعلق ان سے پوچھو۔ میرا سفارت خانہ ان کی رائے کے لیے 20 لاکھ پورے ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ڈیمائی تمہاری جرات اور بھارت سے بہت متاثر ہے۔ اگر تم چاہو تو بھارت میں تم نے جو کچھ کیا اسے بلا کر تمہیں بھارتی شہریت دینے کے علاوہ لاکھوں روپیہ اور ڈی ایم آئی میں اعلیٰ عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ہم تمہاری فیملی کو بھی بھارت بلوا سکتے ہیں جہاں تم ایک نئی اور خوشحال زندگی شروع کر سکتے ہو۔ اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں تو میں اس ہوٹل کے فون سے تمہارے اپنے سفیر سے بات چیت کروا سکتا ہوں۔ اس کی گارنٹی پر تم ہمارے سفارت خانے چلو اور اگر کسی وجہ سے تم ہمارے سفارت خانے نہیں آنا چاہتے تو پھر سفیر کی کوٹھی میں اس سے مل لو۔ وہ تو سفارت خانے سے باہر ہی ہے۔ سفیر سے تمہاری بات چیت ہو جائے گی اور وہ تمہاری میزبانی پر فخر محسوس کرے گا۔ یہ اتنی بڑی آپتی کہ اگر میری جگہ کوئی سیاستدان ہوتا تو وہ اس سے آدھے ہی پر مان جاتا اور ملک کے راز بخوشی ان کو دے دیتا اور ان کی چمچہ بن کر رہنے میں فخر محسوس کرتا۔ میں دل میں کرنل کی اس فراخ دلانہ آفر پر مسکرا رہا تھا۔ بھارتیوں کی میزبانی سے میں ڈیمائی کی حراست کے دوران پوری طرح لطف اندوز ہو چکا تھا۔ جہاں تک سفیر کی رہائش گاہ کا تعلق تھا تو مجھے اچھی طرح علم تھا کہ سفیر کی رہائش گاہ جہاں جھنڈا لگا ہو اس ملک کی حصہ تصور کی جاتی ہے۔ کرنل شاید اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ جسے اس دور کے پاکستان حکمران اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری لیول کے افسران بھارت سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کی تن میں دماغ سوچ سے عاری ہو چکے تھے، ویسے ہی سارے پاکستان میں بھی۔ میں نے کرنل سے کہا کہ یہ سب باتیں تو بات کے پہلے ہمیں تمہارے 3 گمشدہ لوگ تلاش کرنے ہیں۔ پاکستانی گروپ سے اگرچہ میرا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اگر ان کا تمہارے
लोगों को गुम करने में हाथ है तो उन्हें रिहा कराओ। एक इम्कान और भी है कि बांग्लादेश अब अगरचे एक आज़ाद मुल्क है लेकिन वो मजबूरन तुम्हारी बालादस्ती को कबूल करता है, वरना वो तो अपने हम वतन और हम मजहबियों का न हो सके तो तुम्हारा क्या बन सकेंगे। शायद ये कारिस्तानी उन्हीं की वो गरज। जब कर्नल अनन मुझसे रुखसत हुआ तो मैं इसके ज़हन में कई किस्म के शकों को छुपा डाला और पैदा कर चुका था। ये मेरी कामयाबी थी क्योंकि इस तरह भारतीय सफारतखाने की तरफ से पूरी कार्रवाई करने में मुझे मोहलत मिल चुकी थी और मैं इस दौरान अपनी डिफेंस को मज़ीद मजबूत बना सकता था। अब मेरा ज़्यादा वक्त अपने होटल में ही गुजरता था। दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप की तलाश में मैंने बिला मकसद ही दूर काठमांडू की सड़कों पर गाड़ी घुमानी शुरू कर दी। 2-3 बार पाकिस्तानी सफारतखाने भी गया। पहले ही रोज़ मैंने देखा कि एक गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही है। इसी शाम जब कर्नल अनन का फोन आया तो मैं छूटते का कि इस तरह तुम मेरी निगरानी जारी रखोगे तो मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश ख़त्म कर दूंगा। मैं हरगिज़ पसंद नहीं करता कि कोई सारे की तरह मेरा पीछा मेरे साथ चिमटा रहे। अगर आइंदा किसी ने मेरा पीछा किया तो वो न गाड़ी सलामत रहेगी और न पीछा करने वाला रहेगा। कर्नल अनन फंसा हुआ था। इसने सिर्फ इतना कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, इट्स विल नॉट रिपीटेड अगेन। इसके बाद किसी गाड़ी ने मेरा पीछा नहीं किया। मेरा ब्रेन वॉश करने के वाले खुद ग्रीन वॉश हो चुके थे। इस तरह 4-5 रोज गुजर गए। कर्नल हर शाम मुझे फ़ोन करता और मुझसे रिपोर्ट लेता। इस दौरान मैंने माजरू की एक फ़्लाइट भी बुक कराई। कर्नल अनन का ये पैमाना सब्र से लबरेज हो रहा था। इधर मैं भी इसकी नाक को मज़ीद जारी न रख सकता था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने मोहसिन से कहा कि बांग्लादेश सफारतखाने से बांग्लादेश को 1-2 अखबार मंगवा लो। ये काम बड़ी आसानी से हो गया। ढाका से छुपने वाली अखबार हमारी वरादत से कई रोज़ पहले का था। मैं चीनी दोस्तों के साथ हुआ गया जालाशें जलाई थी। कपड़ों और गोश्त का तो नामो निशान तक न था, बस बिखरी हुई चनहड़ियाँ थी। मैंने अखबारों को मरोड़ कर ऐसी जगह पहुंचा दिया कि यहाँ आने वालों की नज़र पड़ सके। ये काम करके हम पूरी वापस लौट आए। अगली सुबह मैंने कर्नल अनन को फ़ोन किया कि फौरी मुझे मिले। 30 मिनट तक कर्नल मेरे पास पहुंच गया। मैंने उससे कहा कि इस सिलसिले में अभी तक मुझे कोई कामयाबी तो नहीं हुई, मगर मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया कि चीन जाने वाली सड़क पर तकरीबन 50 किलोमीटर आगे एक गहरी खाई में 3 कोफियाँ और हड्डियाँ फड़ी हुई है। उन्होंने बांग्लादेशी गाड़ी को भी कई बार इस तरफ जाते देखा था। मुझको शक सा हुआ तो तुम्हें बता दिया। आगे तुम जानो। कर्नल ने मुझे इसकी सही लोकेशन पूछी तो मैंने कहा कि तो मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये मालूम हुआ कि सड़क पर 50 किलोमीटर के सिंगल मील से ज़रा आगे पाई जाने वाली गहरी खाई में हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई है कि इसके साथ ही मैंने ये कहा कि एक बार कि एक उल्टी हुई खबर ये भी सुने कि 3-4 रोज़ कबल जबीन और इसकी वालिदा को गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में देखा गया है। इस खबर का सोर्स भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि भी मेरा इन्फॉर्मर है। अगले रोज़ शाम को कर्नल अनन मुझसे मिलने आया और उसने बताया कि हमने हड्डियों को कुपरिया से उठा ली और साथ एक पीर का जूता भी मिला है और जड़ियों में पंसा हुआ एक बांग्लादेशी अखबार में मिला। ये हड्डियों को हमने दिल्ली भेज दिया है ताकि लेबॉरेटरी टेस्ट से कुछ तो बात आगे बढ़े। कर्नल अनन कई बार कहा कि वो अपने ग्रुप से पूछे तो उनकी हिरासत में तो नहीं है। नामालूम कर्नल को इन तीनों के जिंदा होने का इतना यकीन क्यों था। वो सोचता हुआ कि डीमाई के इतने तरबियत जासूस एक ही दिन में कैसे हलाक हो सकते थे। वक्ती तौर पर तो कर्नल से मेरा पीछा छूट गया। मुझ पर मरकूज इसकी सोच मैंने मुंतशिर तो कर दिया था, मगर मुझे मालूम था कि सब आरिज़ी था और बहुत जल्द उसे सही वाक़े का इल्म हो जाना था, जिसके बाद वो भरपूर तैयारी के साथ मुझ पर हमलावर होता और अपनी नाकामी और खजालत का बदला लेने की कोशिश करता। मैं अगर अकेला होता तो अपनी चीनी साथियों के साथ इसका मुकाबला करने की कोशिश करता, मगर मरीम और इसके वालिदैन की वजह से मैंने अपनी मुदाफ़ती हिसार को मजबूत करने का फैसला कर लिया और मैंने इन कमरों के विंडो पर जाल लगवाई और फिर 8 गोरखा रिटायर फौजी बतौर गार्ड रखे जो 12-12 घंटे इनके कमरों को बाहर ड्यूटी देने लगते थे। 2 गोरखा हमारे कमरों के बाहर हमारे कमरों खिड़कियों के नज़दीक किसी को पड़कने न देते थे और 2 हमारे कमरों के नज़दीक किसी अजनबी को जाने नहीं देते थे। होटल इंतज़ामिया ने मेरे इस बंदोबस्त पर थोड़ा एहतजाज भी किया, लेकिन मैंने कुछ रीज़न बताकर कुछ पैसे देकर उनके मुंह बंद कर दिए। मरियम जब रेस्टोरेंट जाती तो 2 चीनों के अलावा मैं खुद भी साथ जाता। मैंने अपने साथ एक की बजाय 2 पिस्टल, फालतू मैगजीन, गोलियां और गैस सिलेंडर व जहरीली सवैया के ज़बर रखना शुरू कर दिया था। हमने होटल से बाहर जाना भी बहुत कम कर दिया था और एक तब्दीली ये भी की कि पाकिस्तान जाने वाले माजरों में पैसे तकसीम करने का काम मैंने मोहसिन के ज़िम्मे लगा दिया। एक रोज़ मैं शेर पंजाब होटल गया। हालात की संगीनी के पेश नज़र मेरा वहाँ जाना बहुत कम हो गया था। सरदार ने जब मेरी इस बेमरोती का शिकवा किया तो मैंने उसे बताया कि भारतीय सफारतखाने के मेरे जान लेने की तरफे हो गया है। मेरे मौत से तो नहीं डरता, लेकिन मरियम और इसके वालिदैन की हिफाजत के लिए मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। सरदार ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि बादशाह
तुसी क्यों फिक्र कर दे, मैं चार घोर क्या नोट जान नवाब बड़े बादरते जान तलीते रख कर तुम्हारी हिफाजत कर दे। मेरे दो भतीजे वो आज कल ईते आए हुए ना वो खुद रोटियां बैठ कर तोड़ देने थे, वो अपने पंडविच कर पाते बर्ची चलान दे बड़े माहिर ने वो कल तुम्हारी हिफाजत वास्ते कल तुम्हारे होटल पहुंच जाएंगे। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने पहले ही अपनी हिफाजत का खासा इंतज़ाम कर लिया और अब मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरदार जी जीड़ी बोलते आर जानदे सी ओना उन्हों मनाना मुश्किल हो जानता सीते। अगली सुबह जब मैं उठकर नीचे लॉबी में आया तो 4 गोरखा और 2 इसके भतीजे नीचे लॉबी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पास अब 3 चीनी दोस्त के अलावा 14 अफराद हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे। इनको मैंने इस तरह डिफ्लाई किया कि होटल की चारदीवारी से लेकर हमारी कमरों तक पहुंचने के लिए दुश्मन को 3 हिसार तोड़ने पड़ते थे। इन सब के लिए मैंने विसल्स का बंदोबस्त किया ताकि इमरजेंसी की सूरत में विसल बजा कर हमें और एक दूसरे को आगाह कर सके। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर साथ इसने अपनी जान की हिफाजत करने का हुक्म भी दिया है। कर्नल के फ़ोन ने एक लख बंद हो गए। मैंने कई बार फ़ोन किया तो जवाब मिलता कि वो सीट पर मौजूद नहीं थी। अचानक खामोशी और लाताल्लुक़ी किसी बड़े तूफान की आमद का पता दे रही थी। भारत में हिंदुओं के साथ रहते हुए मैं इनकी आदत व अतवार से अच्छा खासा जान चुका था। हिंदू फितरतन आमने सामने आकर लड़ने से हमेशा कतराता है और पीठ पीछे वार करने का दुनी है। हमने अपना सारा असला चीक किया, बारूदी असला के हमारे पास कुल मिलाकर 200 से कम गोलियां थी। गैस सिलेंडर और जहरीली सुइया भी 70-80 अपराध के लिए काफ़ी थी, मगर ये सिर्फ इस सूरत में कारामद की जब आदमी इनके रेंज में हो। राइल स्टैंड गन या बंदूक हमारे पास एक भी नहीं थी जिससे दुश्मन को फासिले पर रोका या मारा जा सके। मेरे पास जो भी अपराधी क़ुव्वत और असलाह था मैंने अपनी सोच के मुताबिक इनको बेहतरीन डिफ्लाई किया था और मैं इस पर मुतमईन भी था। एक रोज़ तकरीबन 10 बजे मरियम रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होकर मेरे पास आ गई। मेरे कपड़े तब्दील कर रहा था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी उगी हुई है। इसने मुझे बताया कि एक छोटी सी टूरिस्ट बस होटल में आई है और कई टूरिस्ट बस से उतर रहे हैं। मैं खिड़की के पास आ गया। टूरिस्ट भी बस से उतर रहे थे और अपना सामान भी ले रहे थे। अपने कद-ओ-क़ामत और शक्ल व शुबात से सब इंडियन लगते थे। सिविलियन लिबास में पहने सब में एक कदर मुश्तरक थी। इन सब के बाल फौजी कट में थे, हालांकि दोनों फिल्मी फैशन कट का रिवाज था। मैं उन्हें बस से उतरते हुए देख रहा था। यकलख मुझे खतरे का एहसास हुआ और मैं कई सीढ़ियां बनाता हुआ रिसेप्शन पर जा पहुंचा। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर रिसेप्शन मैनेजर से कहा कि मेरे फ्लोर पर जितने कमरे खाली है सब मेरे नाम पर बुक कर दो। वो हैरान हुआ और कुछ मुझसे पूछना चाहता था, मगर मैंने कहा कि अभी और इस वक्त करो। मैं होटल का मुस्तकिल गाहक हूँ और मैनेजर मेरी अच्छी और बुरी शोहरत से वाकिफ तब भी था। इसने फौरी तौर पर गाहकों के पैफ लिखने और 10 कार्ड मेरे सामने रख दिए। मैं सब कार्ड पर साइन कर दिया और अब सूरत ये हो गई कि फर्स्ट फ्लोर के 14 कमरे मेरे कस्टडी में आ चुके थे। इस फ्लोर पर बस एक कमरा किसी और फन ने ले रखा था। मैंने मैनेजर से कहा कि जब वो कमरा खाली करके जाए तो भी मेरा नाम बुक कर दिया जाए। इतनी देर में टूरिस्ट लॉबी में आ गए तो इनके लीडर ने कमरे बुक करने के लिए कहा तो रिसेप्शन मैनेजर ने कहा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कमरे खाली है, फर्स्ट फ्लोर पर कोई कमरा खाली नहीं है। ये सुनकर इनका लीडर झड़कने लगा। उसने कहा कि हमने ट्रिक्स भेजी थी कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर कमरे चाहिए तो आपने वहाँ सब कमरे दूसरों को क्यों दिए। मैनेजर ने ट्रिक्स निकाले और इसे दिखाते हुए कहा कि ट्रिक्स के मुताबिक आपकी आमद गुज़श्ता शाम मुतवक्की थी, मगर आप लोग आज पहुँच रहे। हमने आज सुबह तक आप लोगों का इंतज़ार किया मगर आप लोग अभी पहुँच रहे हैं। आपकी आमद से चंद मिनट पहले ये फर्स्ट फ्लोर पर सब कमरे बुक करवा लिए गए हैं। इसने कहा कि जिन नए मेहमानों ने ये कमरे बुक करवाए आप इनको नीचे शिफ्ट कर दे और हमें लाजिमन फर्स्ट फ्लोर में कमरे दिलवाए। तो रिसेप्शन मैनेजर ने कहा कि किसी मेहमान ने बुक करवाए, बल्कि वो साहब जो सामने सोफे पर बैठे जो हमारी बहुत पुराने कस्टमर किया और काफ़ी अरसे से यहाँ भी रह रहे हैं। टूरिस्ट का लीडर सीधा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आपका बहुत मशहूर होगा अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हमें कमरे दे देंगे। इसकी अंग्रेजी और उम्र में से मैं अंदाज़ लगाया कि कैप्टन के ओहदे का होगा। मैंने कहा कैप्टन मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने ये कमरे भारतीय सफारतखाने के कर्नल आनंद और मेजर बासु के कहने पर इनके मेहमानों के लिए बुक किए हैं। कर्नल आनंद से तो मेरा कई रोज़ सेरा बिता नहीं हुआ। मेजर बासु ने आज सुबह मुझे फ़ोन करके कहा था कि आने वाले मेहमानों की टेलिक्स होटल न पहुंची हो, इसलिए मेरे ज़ाती तौर पर कमरे बुक करवा दो। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा। लीडर ने कहा दरअसल हम कल शाम पहुंचने वाले थे मगर हमारी गाड़ी का रेडिएटर ख़राब हो गया था, इसलिए रात हमें रास्ते में ही बसर करना पड़े और अब यहाँ पहुँचे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। हम ही कर्नल आनंद के मेहमान हैं। वो हमारे साथ ही लखनऊ कैंट से आए हैं और उन्हें सफारतखाने छोड़कर हम यहाँ आए हैं। सारी बात तो अपने कमरे की खिड़की से इनके फौजी कट देखकर मुझे समझ आ गई कि जो थोड़ा बहुत शक तो वो इस लीडर की बातों से पूरा हो गया और अब तो मैं मुइज़ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बात आगे बढ़ा रहा था।
میں نے کہا کہ پہلے کرنل یا میجر کو فون کر کے یہ بتا دو کہ آپ کے کہنے پر آپ کے دوست آصف نے کمرے بک کروا لیے. میں نے اسی بھارتی سفارتخانے کا نمبر دینا چاہا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس نمبر ہے. وہ فون کرنے ریسیپشن کی طرف گیا تو میں نے اوپر دیکھا تو مریم پاسپورٹ کے کوریڈور میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی. اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے دکھایا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے. اس نے آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا. میں نے دائیں بائیں دیکھا تو چھ دوست نے نہایت مستعدی سے اپنے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے. ان کی جوبے میں پسٹل تھی. میں نے بھی اپنی جیب میں رکھے پسٹول کی سیفٹی پن کو ہٹا دیا. 2-3 منٹ لیڈر بات کرنے کے بعد واپس مڑا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی. کمرے تمہارے اور تمہارے دوست کے لیے تیار ہے. لیڈر نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں. یہ کہہ کر اپنے ساتھی کو واپس چلنے کا کہا. شرمندگی اور خپت اس کے چہرے سے عیاں تھی لیکن اس کی آنکھوں سے شعلے بھی نکل رہے تھے. جب وہ لابی سے نکلنے لگے تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ انن اور باسو کو میرا آداب کہنا. میرے یہ الفاظ جلدی پرتیل کے مدارتیف تھے مگر وہ خاموش سے واپس چلے گئے اور بزدل اور ڈرپوک جو تھے وہ نہ میرے جیسا پاکستانی ہوتا تو جواب گولی سے دیتا. اس گروپ کے واپس جانے کے بعد میں نے اپنی حفاظتی اثار کو دوبارہ چیک کیا. کرنل انن اب ریگولر بھارتی فوج کے 10 جوان اور افسروں کی کمک لایا تھا. ان لوگوں کے لیے مجھے قتل کرنا بہت معمولی بات تھی مگر وہ مجھے زندہ گرفتار کر کے بھارت لے جانا چاہتے تھے جہاں پر وہ مجھ سے ایسا سلوک کرتے کہ میں دنیا کے لیے بھرت کا نشان بن جاتا. موت کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا نام. 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کے چپٹے ٹینک اسکواڈرن کرنل نذیر احمد سے بھارتیوں کا سلوک بار بار یاد آتا ہے. یہ ٹینک اسکواڈر اپنی انفینٹری سے کٹ کر کھیتوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھتا رہا اور جب سڑک پر پہنچا تو سنگمیل میں معلوم ہوا کہ امرتسر سے 5 میل دور ہے. اسے اسکواڈرن کے پاس نہ تو پالتو تیل تھا اور نہیں ان کا سپلائی لائن سے رابطہ ہو سکا. لامحالہ بھارتی فوج نے انہیں نرغہ میں لے لیا. اسکواڈرن کے کچھ جوان تو کھیتوں میں چھپتے چھپاتے واپس بھاگ آئے لیکن کرنل نذیر اور کچھ جوانوں کو بھارتی فوج نے ٹینک سمیت گرفتار کر لیا اور اسے دہلی لے جا کر اسی ٹینک کے اوپر رسی سے باندھ کر دہلی شہر میں گھمایا گیا. بھارتیوں نے میرے ساتھ تو اس سے بھی بدتر سلوک کرنا تھا اور شیر میری ذلت رسوائی کرنی تھی. اس لیے کرنل انن بھارتی سینا کے 10 حاضر سروس جوانوں اور افسروں کو ساتھ لایا تھا اور انہیں اناپورنا ہوٹل میں میری حفاظت پر ٹھہرانا چاہتا تھا تاکہ مکمل ہی مجھے زندہ گرفتار کروا کر بھارت بھیج سکے. اور اتفاقاً میں اس کی چال سمجھ گیا تھا. اس لیے آنے والے گروپ کے میں نے کرنل یا میجر باسو سے بات کرنے کو کہا تھا. اب ان کا ہوٹل میں ٹریننگ بھی سوتا اور اس لیے اب وہ بھارتی سفارتخانے چلے گئے تھے. مریم بھی اسی صورتحال سے اچھی طرح واقف تھی. اس لیے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ ہوٹل سے نکلنا بالکل بند کر دیا جائے اور ہوٹل میں ہی قلعہ بند ہو کر رہا جائے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہم چینی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ گئے. وہاں سے دودھ چولہے فریزر اور دیگر سامان لے آئے. اپنے ہوٹل کے وسیع کچن میں ہمیں کھانے پکانے کے لیے چولہوں سہولت مل گئی. فریزر ہم نے اسٹور میں رکھ لیا اور مریم کے والدین نے اپنے ریسٹورنٹ سے 2 خانساموں کو بلا کر چائنیز کھانے بنانے شروع کر دیے. دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے. اب مجھے مریم کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع مل رہا تھا اور اب اس کی چھپی ہوئی خوبیاں بھی ظاہر ہو رہی تھی. وہ وعدوں کی پابند، جھوٹ سے نفرت کرنے والی، انتہائی وفادار اور اپنے مرد کو اپنے اوپر فوقیت دینے والی لڑکی تھی. مدم آواز میں بات کرتی اور صرف مشورے دیتی، اپنی بات منوانے کی ضد نہ کرتی. میرے چہرے کی اتار چڑھاؤ سے وہ میرے دل کے بات سمجھنے لگتی تھی. آئندہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے پروگرام بناتے رہتے لیکن تقدیر ہمارے مستقل اور سہانے خوابوں سے خندہ تھی. اور پھر وہ 18 مئی کا دن تھا جب صبح ہی ریسٹورنٹ کے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ وہ ٹرک جس پر ریسٹورنٹ کے لیے تازہ چنگو کا کنٹینر لدا ہوا تھا کٹھمنڈو سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ٹرک ایکسل ٹوٹ جانے کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور چنگو کو تازہ رکھنے والی برف پانی بن کر ٹرک سے بہہ رہی ہے. مریم نے کہا اس طرح برف پگھلتی رہی تو چینگے خراب ہو جائیں گے. اس لیے اس نے مجھ سے ٹرک تک جانے کی اجازت مانگی. میں نے کوئی حرج نہ سمجھتے ہوئے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ اس کی حفاظت کے لیے 2 چینی دوست اور 2 گھوڑے بھیج دیے. چنگو کے لیے میں نے ہوٹل کے پک اپ بھی کرائے پھر لے لی. مریم کے ساتھ اس کی والدہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. یہ دونوں گاڑیاں تقریباً 10 بجے روانہ ہوئے اور میرے اندازے کے مطابق انہیں سپیر 3 بجے تک واپس آنا چاہیے تھا. اس روز میرا دل صبح ہی سے بے چین تھا. دل پر انجان صاحب بولتا 3 بجے تک جب گاڑی واپس نہ آئی تو میرے بے چینی بڑھ گئی. میں بار بار کمرے کے ونڈو سے باہر جھانکتا اور مایوس لوٹ آتے. یوں 4 بج گئے. مجھ سے اب انتظار کی مزید تاب نہیں تھی. میں نے رکشیلے اور شیر پنجاب ہوٹل پہنچ کر سردار سے اس کی گاڑی لی اور اسے سڑک پر تیزی کے ساتھ چل دیا جدھر مریم لوگ گئے تھے. کٹھمنڈو چونکہ اونچے پہاڑوں میں گری ہوئی وادی میں واقع ہے اس لیے سورج 10 بجے تک دکھائی دیتا ہے اور شام 4 بجے چھپ جاتا ہے. جلدی سڑک پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئی اور ساتھ ہی چڑھائی شروع ہو گئی.
जगह जगह तंग और ख़तरनाक मोड़ थे। मैं फ़ौरन एक्सीलेटर दबाए अंदर गाड़ी चला जा रहा था। मुझे अगले मोड़ के पास अपनी वैन और पिकअप गाड़ी नज़र आ गई, लेकिन मरियम की गाड़ी वहाँ नहीं थी। खदशात ने एकदम सर उबारा। मैं गाड़ियों तक पहुँचा तो चंद लोग वहाँ खड़े एक गहरी खाई में देख रहे थे। मैंने देखा तो मरियम की गाड़ी सैकड़ों फीट गहरी खाई में उल्टी पड़ी थी। मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस न हुई, सब कुछ समझ में आ चुका था। मैं खाई में उतरा और गिरता पलटा मरियम के गाड़ी के पास पहुंच गया। दोनों चीनी और गोर के गाड़ी को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने मुझे देखकर सर झुका लिया। गाड़ी के अंदर मरियम और इसके वालिदा की बेजान जिस्म पड़े हुए थे। गाड़ी का स्टीयरिंग मरियम के सीने में दंत से खून निकलकर इसके चेहरे और कपड़ों को लाल कर रहा था। ये हालत इसकी वालिदा की थी। मेरा दिमाग बिल्कुल मुअत्तल हो चुका था। बस एक ही दन थी कि मरियम को इस मौत के पंजे से बाहर निकाल। मैंने जीप से नोटू की गुड्डी निकाले और गोरके को देते हुए कहा कि ऊपर खड़े लोगों के नीचे बुलाओ। गोरके ने बुलंद आवाज में ऊपर खड़े लोगों को पुकारो और नोटू की गुड्डी दिखाई और ऊपर खड़े 5-6 आदमी भागते हुए नीचे आए और सबने मिलकर गाड़ी के सीधा किया। गाड़ी के छत आ गया और पीछे वाले हिस्से से हिचक गए थे। सड़क से यहाँ तक पहुँचते हुए गाड़ी न जाने कितनी बार उलट सीधी हो गई। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने दरवाज़ा खोला। मैंने आहिस्तगी से मरियम को बेजान जिस्म को बाहर निकाला। मरियम के सारे चेहरे पर खून जमा हुआ था। मरियम को हाथों में उठाए मैं आहिस्ता ऊपर चढ़ता गया। सड़क पर पहुंचकर मैंने मरियम के बॉडीगार्ड को गाड़ी की पिछली सीट पर लौटा दिया। मेरे हाथ कपड़े हद तक के चेहरे तक मरियम का खून से सुर्ख हो गए थे। मुझे इस वक्त किसी और का कोई ख्याल न था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इसी स्पीड से वापस चलाते हुए गाड़ी बसीज के कंपाउंड में ला खड़ी हुई। कंपाउंड में बच्चे खेल रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा तो खून से लुट मेरे चेहरे हाथों और कपड़ों को देखकर बच्चे रोते हुए भाग खड़े हुए। गोर का चौकीदार बच्चों की चीखें सुनकर मेरी तरफ आया, लेकिन मेरा हालत देखकर दूर ही खड़ा हो गया और इसने अपनी ककड़ी निकाल ली। मेरा ये हालत ये थी कि इस वक्त दुनिया का कोई हथियार भी मुझे मेरे इरादों से बाज नहीं रख सकता था। मैंने बरामदे में लगी काल बिल मुसलसल बजानी शुरू कर दी और जब पसी घर से बाहर आए तो मेरा हाथ घंटी से हटा। पसी मेरी हालत देखकर परेशान हो गया। वो समझा मैं जख्मी हूँ। उसने कहा और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो पलटा तो मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और कहा पसी साहब अब मेरी असलियत से वाकिफ हो। बड़ी मुसीबत को मैंने हंसते हुए झेला है। मैंने कभी किसी पर राम की भीख नहीं मांगी, मगर आज ही जिंदा लाश जो आपके सामने खड़ी आपसे भीख मांगती है। मुझे मायूस नहीं कीजिए। मरियम मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई। अब आपके सिवा कोई दिखाई नहीं देता जो मुझ और इसकी मदद करे। प्लीज़ मरियम के कफन दफन का इंतज़ाम कर दें। मैं जल्द अज जल्द इस जख्मों से छोड़ लाश को दफन करना चाहता था। तकरीबन सभी माजरों को मेरे और मरियम के ताल्लुक का पता था और पसी भी चंगवा रेस्टोरेंट जाता रहता था। पसी से पूछा कि ये सब क्या हुआ। मैंने कहा कि कार एक्सीडेंट में। उसने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं अभी सब इंतजाम कराता हुआ अंदर ख़वातीन को बताने और इंतजाम करने चला गया। मैं वापस गाड़ी में आया और मरियम को सर अपनी गोद में रख कर न जाने उससे क्या कहता रहा। मैंने मरियम की पेशानी पर बोसा दी और इतनी देर में पसी की आवाज़ आई। अब बस भी करो, न जाने और कितनी देर से खड़े थे। औरतें चारपाई लेकर आई थी। मैंने मरियम को उठाया और चारपाई पर लौटा दिया। पसी ने मुझे गले लगाया और अफसर देश ने मुझे अपने कपड़े ला कर दिया और कहा कि नहा कर कपड़े बदल लो ताकि नमाज जनाजे में शरीक हो सको। रात 10:30 बजे 10-12 आदमी यूँ दीवे की रोशनी में मरियम को दफना कर वापस लूटे। लावारिसों के जनाजे और कफन दफन ऐसे ही हुआ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।